السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Obećani Mesija alejhi selam je rekao jednom prilikom: da u vrijeme dolaska časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako je bilo stanje, duhovno stanje i ponašanje ljudi u to vrijeme. U mnogim kućama ljudi su uzimali alkohol, pljačkali su, ometali drugih ljudi. U drugim riječima, svaka vrsta zla je prevladala u tom društvu. Apsolutno nisu imali nikakve veze sa Allahom dželešanhu ili sa visokim moralnim vrijednostima. Svaka osoba je bila kao faraon. Međutim, po dolasku časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad su upravo ovi ljudi pridružili se o islamu, takav je ogroman duh ljubavi prema Allahu je bio ubrizgan u njih, da je svaki od njih bili spremni da polože svoj život na Allahovom putu. Oni su ispunili duh zavjeta od odanosti i oni to svojim karakterom dokazali. Obećani Mesija alejhi selam je rekao: ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem pokazali su neprimjerene primjere odanosti. Primjeri toga se ne mogu naći ni u prošlosti, će biti u budućnosti. Međutim, ako Allah dželešanhu tako želi, on će stvoriti takve primjere. Postoje koristi da kad se vidi takvi primjeri u ovoj zajednici, to je o čem se govori o ovoj zajednici, može Allah stvori slične primjere. Obećani Mesija alejhi selam kaže u historiji ashaba kako prelijepi su oni to jest kako su oni ispunili u ovaj ajet koji kaže: ima muslimana među vjernicima koji ispuni ovo obećanje istinsko, koji daju napravi sa Allahom, koji daju Allahu dželešanu svojim zavjetom. Neki su dali svoje živote, a neki su spremni da daju svoje živote na Allahovom putu. Mi nalazimo u historiji ashaba ako nađemo sve ove ajete u skladu sa ovim ashabima, kao što ovaj ajet govori, dakle njihov pobožnost i žrtvovanja su svi za nas zvijezda vodilje.
prethodno kod nekih sluga i robova. Ja ću dati ovu situaciju i odnose kod nekih ashaba. Neki ashabi su kao ashabi oni koji su bili na Bedru, neki drugi. Međutim, prije svega ja sam uvidio da ću spomenuti ashabe koji su uzeli učešće u bitci na Bedru i oni su imali poseban položaj. Jer ovo su ljudi koji su imali poseban status. Allah dželešanu je bio zadovoljan s njima. I oni su ljudi koji su primili posebno zadovoljstvo Allahovo. Danas ja ću govoriti o Hazreti Hamzi radijallahu anhu. Mi nalazimo u historiji detaljno spominjanje kako je on postao musliman i kako je bio ubijen. On je popularan po imenu Sejdul Huda i također Asadul i Asadul Resul. Ovi su također povezani s njim. To znači, ova imena znači Allahov vlav. Hazret Hamza radijallahu anhu je bio sin Hazreti Mutaliba, on je bio Kurejša i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio njegov amidža. Majka Hazret Hamzi je bila Hala, znači tetka. Ona je bila rodica Hazreti Amine radijallahu anhu, koja je bila majka časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Hamza je bio oko 4 godine stariji od časnog poslanika, tako neki izvještaji kažu. Hazret Hamza je također stanovao blizu časnog poslanika, to jest oni su povezani nečim zajedničkim, također dijelili su isti dio gdje su živjeli, tako dalje. Nakon dolaska časnog poslanika u 6. godini Hazreti Hamza je bio u stanju da primi islam. Kakav je događaj i kako je Hazreti Hamza primio islam? Hazreti Muslima radijallahu anhu je opisao ovo u svojim riječima. Ja ću predstaviti neki kratki sadržaj toga i neke dalje detalje. Kad čujete ovo iznošenje i ovaj događaj i kad osoba zamišlja u vidu kako je Hazreti Hamza primio islam, kakvi su bili razlozi zašto je on primio islam i kako je imao toliko poštovanja prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i obzira kad je Ebu Džehel vrijeđao časnog poslanika. Ovo pokazuje ovo iznošenje. Dakle, ovo iznošenje ovako slijedi, ovako glasi. Jednog dana časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjedio na stijeni između planine Safe i Marve i razmišljao je kako da utemelji Allahovu jedinstvenost. Na ovo je Abu Džahel prišao mu i čim je došao rekao je Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, ti ne odustaješ od onog što govoriš. I kad je ovo rekao, Abu Džahel je pošao da izgovara najprostije riječi i prokletstva. Neka časni poslanik je strpljivo slušao sve ove verbalne uvrede, nije odgovarao ni jednom jedinom riječu. Abu Džahel je izgovarao najprostije riječi. Na to je ova grešna osoba, bezbožna osoba, prišla bliže i udario časnog poslanika. Pa ipak časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao ni jedinu riječ u odgovoru. Ostao je sjedeći nijemo. Kad je Abu Džehel verbalno vrijeđao časnog poslanika, to je bilo blizu boravišta Hazret Hamze. U to vrijeme on nije prihvatio bio islam. Svako jutro on je izlazio u ulov sa svojom stelom i uveče bi se vraćao.
i sjedio bi u skupu Kurejšija. Tog dana kad je Ebu Džehel verbalno vrijeđao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i postupao prema njemu na najgori mogući način, Hazreti Hamza je bio otišao u dnevni lov. Međutim, slučajno, u vrijeme kad je Ebu Džehel radio ovo, Hazret Hamza se našao negdje blizu kad je Ebu Džehel govorio ove sve besmislenosti i časni poslanik je strpljivo sve to tolerisao. Neka žena je stajala blizu i gledala sve. Ona je možda bila žena i možda bila nevinik. Međutim, u staro vrijeme, kad bi ljudi u Meki bili okrutni prema svojim robovima, bilo je nekih iskrenih i čestitih ljudi koji su prema svojim robama postupali lijepo. I ponekad bi to smatrali dijelom porodice. Dakle, ovo je bila sluga Hazreti Hamze i ona je ovo sve vidjela svojim očima i čula je svojim ušima i to je na nju ostavilo veliki dojam. To je jedinulo i bila je bespomoćna da bilo što radi da to zaustavi. Ona je to gledala i slušala. Međutim, u njenom srcu, boljelo joj je u srcu i kad je sve to vidjela, kad je časni poslanik ustao i otišao, ova žena je nastavila svoj posao u kući. Uveče je Hazreti Hamza, kad se vratio iz svog lova i doveo svoju kamelu i predao slugi svoje strijele, kad je ušao u svoju kuću i pokazao svoju hrabrost i srčanost, u to vrijeme je ova sluga, ova žena ustala. Ona je potiskivala sve svoje emocije i bol i glasnim glasom je rekao, zar se ne stidiš, hodaš okolo kao hrabar čovjek? Hazret Hamza je bio šokiran i rekao, šta je, u čemu je stvar? Ova žena je rekla, šta misliš u čemu je stvar? Tvoj amidžić Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je sjedio u blizini kad je Ebu Džehel došao i počeo je napadati časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Počeo je upotrebljavati sve vrste uvreda i udario. Časni poslanik nije izgovorio ni jednu, čak ni uf. Sve je podnio šutić. Ebu Džehel je nastavljao dalje da ga verbalno vrijeđa i kad je se umorio od toga otišao je. Međutim, ja sam vidjela da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije uzvratio čak ni jednom jedinom riječu. On je otišao. Ti hodaš okolo i vraćaš se, hvališeš se svojim lovom? Zar se ne stidiš da u tom prisustvu tvoj amidžić je ovako, prema tvom amidžiću se ovako postupa? Hazreti Hamza nije bio u to vrijeme musliman. Međutim, pošto je bio među poglavicama Kurejšija i također je bio u vladi, ovi ljudi nisu bili spremni da prihvate islam, iako je vjerovao da je časni poslanik istinit, da govori istinu. Međutim, on nije bio spreman da žrtvuje svoj visoki položaj u društvu za ovo vjerovanje još u to vrijeme. Međutim, kad je čuo ovaj događaj od ove žene, od ove sluge, on se razljutio i njegove oči su pokrvavale. Bez ikakvog odmora, on je tako ljut otišao prema Kabi. Prvo je obišao oko Kabe. Ebu Džehel je sjedio u skupu među Kurejšijama. Ebu Džehel opisivao taj događaj koji se dogodio sa podsmihom i rugao se. I oholo je rekao, danas ja sam vrijeđao časnog poslanika na ovaj način. Kad je Hazret Hamza stigao do ovog skupa, čim je stigao, rekao je,
na vrlo glasnim glasom i suočio se sa Abu Džehelom i rekao: ti izražavaš svoju hrabrost, ti govoriš da si tako postupao prema časnom poslaniku na taj način i ponizio ga, a on nije odgovorio ni jednom riječju. Sada ću ja tebe poniziti. Ako imaš hrabrosti, ako se usuđuješ, govori sada ispred mene, predamnom. Abu Džehel je u to vrijeme bio veliki vođa. On je bio poglavica oblasti. On je bio kao faraon. Postupao je kao da je on vladar. Kad su njegovi drugovi vidjeli da je on ovako postupano prema njemu, oni su ustali i htjeli su da napadnu Hazreti Hamzu. Međutim, zato što je časni poslanik podnio ovo sve strpljivo i Abu Džehel je uzdržao se i ostavio svoje drugove da napadnu Hazreti Hamzu. Koji su dakle, oni zaustavili ljude i rekli su: pustite ga, neka ide, ja sam postupao pogrešno, tako je Abu Džehel rekao. Hazreti Muslima onda kaže svojim riječima: Muhammed Resulullah, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kad se vraćao u kući između planine Safe i Merve, u svom srcu je govorio: moj zadatak i nije da se fizički borim, nego zapravo da tolerišem uvrede sa strpljenjem. Međutim, Allah dželešanuhu je u to vrijeme govorio: za Allah nije dovoljan svome robu. O Muhammede, ti ne treba da se fizički boriš, ali zar ja, gospodar, nisam prisutan ovdje i da se borim protiv tvojih neprijatelja. Tako da istog dana Allah dželešanu poslao pomagača časnom poslaniku da se suči sa Abu Džehelom. Hazreti Hamza je u tom istom skupu, kad je ponizio Abu Džehela, on je proglasio svoju vjeru i rekao Abu Džehelu i rekao: ti uvrijeđaš časnog poslanika jednostavno zato što je on Allahov poslanik. I meleki su se spustili na mene. Sada otvori svoje uši i slušaj mene. Od danas ja također ulazim u Muhammedovu vjeru, sallallahu alejhi ve sellem. Ja prihvatam sve što dolazi sa usana časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ako se usuđuješ, hajde istupi i suoči se sa mnom. Govoreći ovo, Hazreti Hamza je postao musliman. Nalazi se u hadisima se nalazi da nakon što je Hazret Hamza primio islam, muslimani Mekke, oni su drugačije gledali na islam i oni također kaže se da je časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, časnom poslaniku dalo više snage time što je Hazreti Omer, Hazreti Hamza kad su prihvatili oni islam. Hazreti Hamza se iselio u Medinu sa drugim muslimanima i sad je Huzur rekao ime kuće gdje je on stanovao u skladu s jednim hadisom. On je boravio u kući Hazreti Saada. U svakom slučaju postoji preseljenja u Medinu, postoji hidžreta. Hazreti Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, oženio se u Hazret Harzu sa Hazret Hamzom. On je uredio za njihov brak i također Hazret Hamza je na Hazreti Uhudu, na brdu Uhudu dao sklonište ovoj ženi. Međutim, proganjanje se nije zaustavilo. Ovi zlobnici i smutljivci su nastavili svoje proganjanje muslimana u Medini. Zato su muslimani morali uvijek biti budni i da uvijek budu pažljivi o svakom pokretu ovih nevjernika. Mi nalazimo u hadisiju da su uvijek ostali budni i pratili svako kretanje ovih nevjernika. Časni poslanike
morao slati razne ekspedicije. Hazret Hamza je u tome imao veliku ulogu i drugu veliku ulogu. Dakle, pod vodstvom Hazreti Hamze je 30 muhadžirina tolika delegacija, on predvodio u delegaciju, poslani su u neki grad ili neke gradove. Hazreti Hamza i njegova delegacija, kad su tamo stigli brzo, oni su tamo vidjeli da je poglavica Mekke, Abu Džahel, bio prisutan tamo sa 300 ljudi, sa vojskom tolikom. Ova vojska je 10 puta, njegova vojska Abu Džahela bila je veća 10 puta od vojske muslimana. Međutim, u Božju pomoć ova delegacija ušla u Božju kuću. Njihova veličina ovih nevjernika im uopšte nije pomogla. Oni su sam upravo bili na rubu da se suči sa njima kad je vođa te oblasti, Mađdi bin Amr, bio upoznat ili imao veze s obadvije strane. On je došao u sredinu i zaustavio borbu samo prije nego što je bila počela i buknula. Također u hadisima nalazimo da je prvo nešto što je časni poslanik formirao predano je Hazreti Hamzi. U drugim tradicijama hadisma nalazimo da je Hazreti Ubejda i Hazreti Hamza, da Allah bude zadovoljan s njima, da su oni iz zastava. Oni su išli naprijed i imali zastavu. Međutim, Hazreti Hamza je u drugim ekspedicijama bio naprijed i držao zastavu. Kako je Allah pomogao Hazreti Hamzi? Prema časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, on je uvijek zadržao samopoštovanje i imao je čast. Hazreti Hamza, da Allah bude zadovoljan sa njim, uvijek je primjenjivao tu praksu da zadrži samopoštovanje. Tako nalazimo u hadisma da je poslije iseljenju u Medinu, baš kao i drugi muslimani, Hazreti Hamza, njegova finansijska situacija je bila vrlo teška, kao i drugih. Hazret Abdullah bin Amr prenosi da je u toku ovog vremena Hazreti Hamza rekao časnom poslaniku: daj mi neki zadatak da mogu naći način da popravim svoju ekonomsku i finansijsku situaciju. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao Hazreti Hamzi radijallahu anhu: o Hamza, je li više voliš da udržiš u životu samopoštovanje ili da ubiješ svoje samopoštovanje? Hazreti Hamza je rekao: ja želim da zadržim u životu svoje samopoštovanje. Časni poslanik je onda rekao: vodi brigu o svoj samopoštovanju i samodostojanstvu. Onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upozorio Hazret Hamzu da se koncentriše na dove i savjetovao me određene dove i izvršenje Hazret Hamzi i kaže da treba da moli Allaha ovoj dovi koji sad Huzur prouče. U prevodu: o Allahu, ja tebe molim tvojim imenom i tvojim veličanstvom, zaklinjem te. Hazret Hamza je uvijek ubirao plodove ove dove. Koliko je mnogo vjere Hazret Hamza imao u dovu, ovo je otkriveno kroz razne prenošenja i hadise. Jer Allah dželešanu je ispunio potrebe ovog velikog čovjeka, ove velike ličnosti. Hazret Hamza je oženio Hula, koja je bila žena, starija žena. I časni poslanik dolazio da posjeti njihovu kuću. Hazreti Hula
je prenosila događaj koji kazuju o ljubavi između poslanika Hazreti Hamze. I ona je rekla, jedan put je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao našoj kući. I ja sam rekla, o Allahovi vjerovjesniče, ja sam saznala da si ti rekao da će na danu oživljenja tebi biti data kapa dženeta. Časni poslanik je rekao da to je istina. Slušaj ovo, ja želim da više nego druge nacije, vaša nacija Ansara bude iznad drugih. Koliko se mnogo može vidjeti ljubav časnog prema Ansaru. Jednostavno zato što su ga njegovi ljudi uklonili i otjerali, a Ansaru i stariji Medine su mu sve dali. Također nalazimo jedan događaj u historiji i tradicijama da druge godine poslije iseljenja, prilikom prilike bitke na Bedru, Asvad bin Abd Asad, koji je bio među nevjernicima, bio je vrlo loša osoba i smutljivac. Ovaj čovjek se zaklao, ja ću sigurno piti sa vode mjesta odakle časni poslanik pije, ili nešto ću staviti loše u to. On je otišao s ovom namjerom da zatruje vodu časnog poslanika. Hazreti Hamza je došao da se suoči s njim. Kad su bili jedan naprama drugog, Hazreti Hamza je uzvodio sablju i odrezao mu pola noge. Čovjek je pao. Međutim, da ispuni ono što je obećao, da on išao naprijed da ispuni ono što je Hazreti Hamza je jednim drugim potezom sablje ga ubio. Ovaj čovjek je umro blizu ovog predmeta, ovog mjesta. Međutim, nije ispunio svoju misiju da zatruje vodu časnom poslaniku. U pogledu bitke na Bedru, Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao, broj nevjernika je daleko bio veći od broja vjernika. Te noći časni poslanik je ostao zauzet u dovama, u dubokom poniznosti i molio je Allaha. Kad je vojska nevjernika došla blizu nas, mi smo bili u stanju da ih sve uvidio. Vidio sam jednu osobu na crvenoj kameli i išao je prema ovim nevjernicima. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, o Ali, Hamza, koji je blizu nevjernika, idi pitaj ga ko je ova osoba na crvenoj kameli i šta govori. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako ima i jedna osoba koja se može sa njima suočiti, onda je ta osoba na crvenoj kameli. U to vrijeme Hazreti Hamza došao da ih obavijesti. Ovo je Hudba bin Rabija, koji govori nevjernicima da se ne bore. Na što je Ebu Džehel mu rekao, ti si kukavica, ti nećeš da se boriš, ti se bojiš borbe. Onda je Hazreti Hamza rekao, hajde da vidimo danas ko je kukavica. Hazreti Ali kaže, Udba bin Rabija, i onda njegov sin iza njega rekli su, ko će se boriti s nama, ko hoće da se bori s nama. Dakle, mnogi među mladima ko ste vi? Oni su rekli, mi smo među Ansarima, starima. Oni su rekli, mi nemamo nikakve veze s vama. Mi smo došli da se borimo sa našim Amidžićem i ostalim. Na to je časni poslanik rekao, Hamza ustani, o Ali ustani, o Abejda bin Haris ustanite i stupite. Hamza je otišao prema Hazret Udbi i Hazret Ali je rekao, ja sam otišao prema osobi po imenu Šejba, Ubejda i otišao prema Ubejda je otišao prema Belid. I oni su napali, mi smo otišli prema Velidu i udarili smo ga i također smo uklonili Ubejdu from bojnog polja. Hazret Ali i Hazreti Hamza su ubili ove neprijatelje. Kad je časni poslanik rekao, o Hamza ustani, o Ali ustani, o Ubejda bin Haris, kad su sva trojica oni ustali na ovu naredbu i otišli prema Udbi, Udba je rekao, reci nešto da vas prepoznamo, jer su bili naoružani. Na ovo je Hazret Hamza rekao, ja sam Hamza,
koji je Allahov lav. I on je rekao, dobro, hajde da se borimo. Ovo je bio položaj hrabrosti Hazreti Hamze, da je imao nešto u sebi da prepadne neprijatelje. Onda je rekao, Umeja bin Halaf je bio među poglavicama Kurejšija i verbalno je vrijeđao Hazreti Bilala. Na bitci u Bedru bio je ubijen od strane Ensara. On je pitao mene, ko je ta osoba na čijim prsima je superija neke ptice? On rekao, to je Hamza. Umeja je rekao, to je upravo osoba koja je danas nanijela najviše štete. Engleski historijal William ubit Hazreti Hamze u vrijeme bitke na Bedru, kad su ove perje orla, kad je on bio pogođen, ove perje padalo i ubio je mnoge ljude na bitci. U prvom bitki na Uhudu Hazreti Hamza je također pokazao izuzetnu hrabrost i srčanost. Ovo je bilo veliki bol za Kurejše da ovo vide. U detaljima je spomenuto da je Džafer bin Umeja kaže, ja sam išao sa jednim ashabom u grad, ja sam stigao u grad kad je Abejda bin Adi, koji je sa mnom putovao, rekao je, hoćeš li ti da budeš neki da ubije Hazreti Hamzu, tako se dogovarao. On je rekao, hajde da se sretnemo s njim. Mi smo naše mjesto gdje on živi, iznašli gdje on živi. Rečeno je da on sjedi u hladu. Džafar je rekao, mi smo otišli do ove osobe, sjeli pored njega neko vrijeme, nazvali smo selam, on je odgovorio alikum salam. Obejda u to vrijeme imao turban, on je zamotao svoje lice i samo se vidjelo na oči i stopala, jer cijelo lice bilo umotano u turban. On je rekao, ili ti mene prepoznaš? On je rekao, ja se kunim Bogom da ja ne poznam, a ono koga ja znam je Hadi Bijanjad, udata žena. Vjerovatno koga je mislio da liči taj. Omar bin Katal, tako je oni zovu. Oni nisu imali djece. Ili su imali dijete. I ja bi dao mlijeko tom djetetu i dao bi njegovoj majci. Kad sam vidio njegova stopala, iz tog sam saznao da je ovo ista ta osoba Obejda. On je otvorio usta i rekao, jeste, to je ispravno. Onda je rekao, reci nam o događaju, o ubijstvu o obijanju Hazreti Hamza. On kaže, on je ubijao u Bejnom polju. Moj vođa mi je rekao, ako ubiješ Hamzu, da ako hoćeš od mene za uzvrat nešto, onda ćeš biti oslobođen, nećeš više biti rob. Kad se dogodila ova bitka naredna na Uhudu, i na Uhudu je bila jedna planina, onda dolina u to, ja sam išao i pridružio se tim ljudima. Kad su ljudi se poredali za bitku, Saba je došao na polje i pitao, ima li koga da se bori s nama. Čuvši ovu, Hazreti Hamza istupio i rekao, jer se ti suočavaš s Hazret Allahom, njegovim poslanikom, i Hazret Hamza se suočio s njim i on je odmah ga pogodio ga i ubio na mjestu. Kad je rekao, ja sam onda čekao u zasidi, kad mi priđe, ja ću ga pogoditi strilom, i ja sam onda probao ga strilom i još sam progurao strilom. Kad su se ljudi vratili, ja sam se također vratio i otišao sam u Meku. Kad se onda Islam
raširio. Ja sam otišao u Tajb. Ljudi su poslali poruke časnom poslaniku i onda meni je rečeno da ne sarađujem. Ja sam otišao s ovim ljudima. Kad sam stigao do časnog poslanika, on je pogledao na mene i rekao: jesi li ti taj i taj? Ja sam rekao: jesam. Časni poslanik rekao: jesi li ti ubio Hamzu? Ja sam rekao: da, jesam. Vijest koju se primio tačna je. Časni poslanik je rekao: ako je moguće, nemoj dolaziti pred mene. Ja sam rekao: ja sam ovo čuo. Kad je časni poslanik umro i kad Zainab bin Zab se pobunio, on rekao: ja sam mislio da ću ići i ubiti nekoga i da steknem spas. Međutim, onda sam vidio kad jedna bitka bila, osoba da je stajala pored zida, imao je nekako bijelkastu kožu i kosa mu je bila neuredna. Ja sam pogodio ga između prsa strilom i strela je prošla s jedne strane na drugu. I onda je Ansari također napao tu osobu. Omer bin Isa kaže: na dan bitke na Uhudu Hazret Hamza se borio ispred časnog poslanika sa 2 sablje i rekao: ja sam Asadullah, Allahov lav. Ponekad bi bio lijevo, nekad desno, nekad ispred časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali je pao na leđa. Kad je ovo vidio, ubio ga. Poslije predstavljanja časnog poslanika, jedan čovjek bio je ubijen na bitki na Uhudu. Od tada imao 59 godina. Ali Sufijanova žena, je došla u vrijeme bitke na Uhudu. Došla je prije vojske da dobije nagradu zato što će ubiti svog oca, što je Hamza ga ubio, i rekla je: ja imam priliku da izvadim jetru Hazreti Hamze, da se osvjeti što on ubio njenog oca. Kad je Hazreti Hamza bio ubijen, oni su zapravo isjekli dijelove njegovog tijela, izvadili su mu jetru. Časni poslanik iznašao o ovome i se otkrio i rekao je: o Allahu, uvijek učini da uvijek zabraniš ratnicima da urade ovo što su oni uradili Hazreti Hamzi. Kad je časni poslanik izrazio osjećanje u pogledu, da kad je vidio tijelo Hazreti Hamze, on je spomenuo, u hadisu kaže da je časni poslanik rekao: kad je vidio tijelo Hazreti Hamze i kad je vidio da su mu izvadili jetru, njemu je to bilo jako teško. Spomenuto je u historiji i autobiografiji da kad je časni poslanik stajao pored tijela Hazreti Hamze, rekao: o Hamza, nikad ti više neće biti naneseno više bola nego ovo. Ja nikad nisam vidio ništa bolnije od ovoga. Onda su meleki došli meni i rekli mi da je 7 meleka bilo u društvu Hamze. Hazret Zubeir je spomenuo i rekao: u vrijeme bitke na Uhudu jedna žena je došla žureći, došla je da vidi tijela ubijenih. Međutim, časni poslanik nije smatrao da je ovo prikladno da žena bude u stanju da vidi mrtva tijela ubijenih, jer su bili u vrlo lošem stanju, i časni poslanik je rekao: zadržite ovu ženu. Hazret Zubeir radijallahu anhu je rekao: ja sam izbliza posmatrao da je ovo bila moja majka Hazret Safija i ja sam požurio prema njoj i ja nisam joj dozvolio da dođe da vidi tijela ubijenih. Ona je mene vidjela i udarila u prsa i gurnula me natrag. Ona je bila vrlo krupna žena i rekla: ja neću vjerati ništa što ti govoriš. Ja sam rekao: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da te zaustavim.
da ne treba da vidiš ova mrtva tijela iznakažena. Kad je ovo čula, ona je stala, uzela je 2 komada odjeće koja je vidjela. Ovo su 2 komada platna koja sam donijela od svog brata Hazret Hamze i čula sam da je on bio ubijen. Ovo je bila poslušnost ashaba u to vrijeme. Čim su čuli da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao neku naredbu, uprkos ove tragedije, uprkos svih svojih emocija, ona je bila u stanju da kontroliše svoje emocije i potpuno da se zaustavi umjesto da plače. Ovo je potpuna poslušnost. Ona je rekla, ja sam ponijela oba ova komada od platna za Hazret Hamzu jer sam čula da je on ubijen. I umotaj ga ti onda u ove platna. Kad smo umotali Hazret Hamzu u ovo platno, vidjeli smo da je još jedan bio ubijeni Ansari. Isto su ga po njemu postupili kao i prema Hazret Hamzi. Mi smo bili postiđeni da Hazret Hamzu, mi ga umotavamo u 2 komada čaršafa, a da za ovu drugog Ansariju ubijenog nema komada, onda smo odlučili da jedan komad platna čaršafa umotam Hazret Hamzu, a da u drugi dio umotam Hazret ovoga Ansarija koji je bio ubijen. Onda smo saznali da je jedan od njih bio viši, jer smo mi tako da smo onda odabrali duži čaršaf da umotamo Hazret Hamzu kad njegovo lice bilo pokriveno, stope bi bile gole. Kad bi pokrili stope, lice bi bilo otkriveno. S druge strane od ovog čaršafa. Časni poslanik je rekao, lice treba da mu bude pokriveno, a na stopala možete staviti neku travu ili nešto drugo. Hazret Hamza, koji je bio amidžić časnog poslanika, bio umotan u jedan čaršaf. Časni poslanik je učinio dovu Hazret Hamzi i Hazret bin Mesud prenosi, kaže, njegovo tijelo je bilo stavljeno tamo i klanjana mu je dženaza. Bilo je tijelo ovog Ansarija, pored njega također časni poslanik je predvodio dženazu iza njega. Onda je njegovo tijelo odneseno, a tijelo Hazret Hamze je bilo ostavljeno da ostane dalje. Tako da tog dana časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem 72 puta je klanjao dženazu, a tijelo Hazret Hamze je bilo ostavljeno tu. Hazret Ebu Hurajra prenosi ljubav Hazreti Hamze i naklonost kako je pokazao svoje rodbine. Hazret Hamza pokazao svoje rodbine. Hazret Ebu Hurajra je prenio da Hazreti Hamza, njegova ljubav prema rodbini bila takva da uvijek bio napred da im pomaže. Nakon što je bio ubijen, časni poslanik je ovako rekao na njegovim tijelom, da Allah ima milosti prema tebi. Ti si bio takav da ne znamo će li kada biti osoba sa takvom pobožnošću i takvom ljubaznošću. Ovaj brevi, ovaj hrabri šampion islama i borac uz časnog poslanika, način kako je njegova kasnije dženaza spomenuta jednostavno. Kasnije, kad je Hazret Hamza je umotan bio samo u jedan čaršaf, čak nije bilo dovoljno da ga čitavog pokrije. Pokrili smo mu, kaže, lice, a stopala su pokrivena bila travom. Hazret Abdurrahman bin Auf, Allah bude zadovoljan sa njim, prenosi, kaže, jedan put smo postili u vrijeme iftara, bila je predstavljena vrlo luksuzna hrana, on je to vidio i sjetio sam te teškoj situaciji prije i rekao je ovako, Hamza je bio ubijen, on je bio bolji od mene, ja sam je tako rekao, on nije imao prikladnu čaršaf da ga pokrijemo.
a onda nama je dato utjecaj bogatstvo svijeta. Ono što smo primili smo, ali mi se bojimo da možda nama nisu previše brzo dati blagoslovi, to je blagoslovi ovog svijeta, i počeo je plakati. Plakao je toliko da je ostavio hranu u stranu. Ovo su bili ljudi s kojima je Allah dželešanu bio zadovoljen i oni su bili zadovoljni s Allahom. Ovo su bili ljudi koji su uvijek smatrali prvo, uzmali obzir prvo i vodili brigu prvo o drugima, i njihovim osjećanjima. Da Allah dželešanu dadne oprost svima njima. Da Allah dželešanu dadne radosne vijesti da ovim ljudima i da Allah uzdigne položaj njihovu u dženetu. Spomenuto je u jednom hadisu da je Hazreti Abdullah bin Omer, kaže, kad je časni poslanik sallam se vraćao sa bitke na Uhudu, čuje jednu ženu Ensara da plače i jeca preko granice nad mužem koji umro. Ona je rekla, šta je ovo? Da jedna žena izlazi napolje i da pretjerano. Kad su žene vidjeli, izašle su napolje da oplakuju Hamzu također. Kad je poslanik ovo vidio, rekao je, on će nastaviti plakat za Hazret Hamzu, reci im da se vrate. I onda je rekao, vrate se svojim kućama i poslije današnjeg dana nikada više nećete udarati sebe i tako pretjerano plakati i jadikovati. Žaliti i jadikovati preko granice, ali časni poslanik je to zabranio i on je vodio brigu o ovoj stvari i uputio ove žene. Ono što je on uradio, prvo je skrenuo pažnju prema Hazreti Hamze, on je bio prema velikom vođi ovih ljudi. Časni poslanik je osjećao najveću tugu. Onda je rekao, nemojte jadikovati i preveličavati svoje jadikovanje i udarati sebe. I postavljajući ovaj primjer u pogledu žalosti prema Hazreti Hamzi, on je također upozorio svoju rodbinu da ne pretjeruju u svom jadikovanju. Časni poslanik je ostao tužan do samog kraja zbog smrti Hazreti Hamzi. Onda Bilal je rekao o smrti Hazreti Hamzi, rekao, moje oči liju suze i na meni je dužnost prema Hazreti Hamzi. Taj Allahov lav koji je ubijen na Allahovom putu, cijeli svijet ustaje u njegovu čast. Da Allah dželešanu nastavi da uzdiže položaj ovih ashaba i njihovi primjeri žrtvovanja koji su oni pokazali i utemeljili, da ostanu pamćeni i da ostanu živi u umama muslimana do kraja vremena, da njihova pobožnost bude nama pokazana i da svi budemo u stanju da slijedimo njihovim stopama. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر